أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم، نبينا ومعلمنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Kwezi wanama maislamu wanzaniwa mtume sallallahu alayhi wasallam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rioneana usiku wa leo hama kawaida hau hadithi mbavi ha maudhu muhimu ikao ngazijihunrao uharima wa uhayati wa hatu. Na maudhu rijoi hadisi leo rjua hadithi baadhi za aya au hadithi ikao wanadamu wauzelewa kinyume ya heza kusudiwa uharimwe Qur'ani. Na hamaskithifu madziro ngojohundra wenji uharimu wanadamu wokajuma utekeleza na urejeza ze aya zinu hautoa ze dalilu zinu shaze dalilu zinu ngazitolewao mahalaika ukajastahiki. Haizo garendao rionese mbavi baadhi ya huma halani hunu nezendongo zinu haukaya hata baadhi za wanaruikao ngwanasibishiwa nao ne ilmu shaohenda makati wareme mifano inu habu ikao ubinadamu warengeze ndongo zinu ezende hata ngizo muhanywani mo wanru ngaziesho harumo wanru nukweli ze ayazila hawema kusudiwa heze ndongo zila sindazila wandu ikaundu wambao walaka zitsu one sadali iluhula wandu wazitole yao. Abongwe hahuandisa garjohandisa harima mrongo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya rongo wa harima surat Yusuf o harima lekifu la 28 humrogo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yahamba falamma raa qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaydikun inna kaydakunna adhim. Uharimwe aya nyetukufu inu uharima umwiso wa he aya inu yonesa ikalima yahamba hawiye jumla yamba uka inna kaydakunna adhim. Uwinji harumo wanadamu haina wakati kao waono mwanamshi harende nai hawaono mwanamshi hafanyamba habari haungwa nzoa reme mfano hosoni wanawasha hosonima zilambi wafanyao hauze makriza hao hauzila ndoko ikaundo wazifanyao uhamba ukaya vanu nyimsifulwa hata mvumbulwa harimwe Qur'ani ukaze makriza hanyu zonku zendoko kazi chaisa yabo shayende daraja kao wanduhenda hata waonesa ukaya ze makri za mwana mshe zonku rahane za shetani wahenda hata waonesa ukaya ze makri za hahe zonku rahana ze makri za mrumume. Haizo ikawajibu leo inu rihadithi maudhu hamanda inu mkinishiha ika warieleza yesiyaki ya he aya inu neza kahambwa abanu nana zila kaidi na zila makri za wandu waume nana zila makri za shetani hena mne aya yaonesa ikari onesa zendongo zinu mkinishiha wanadamu wajohishia makalima yanu mkinishiha ya wafai warambue ye asili neza kusudiwa uharima ye aya nyitukufu. Haizonga rjohandisa hawomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yaruwafikishe nezijoka na kheri hunu duniani na maudu siku ya kiyama. Handani aya inu ilo harima surat Yusuf ikao hadisi ila hali ikao mengoni mwe mitihani miziro ya honrana nenrume ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume Yusuf alayhi salatu wassalam. Garijua uka haonana hahonrana mashaka menji ranzido unayijanani hahe ne lebaya la mhundahandani ndeze ranzide zandisa husoni mwa nanya shamigo ni mwema ba maziro ya mhunda de
mtihani kao umjiri ya usonima wala mrikao do ya mhula ya kahumlela hodahoni hahe na Imraatul Aziz weide mrumshe wa he premier ministry ya kaujihunra yeza mazinu wa harima ima Firauna. Abongwe Yusuf alayhi salam imrumshe wa Al-Aziz baada ya mlela mnaijana hata ya huwa ya mwona ya rihirao ya jisao hakafuta haya fanya haina taratibu yonsi pia ya ukaya mdanguse ya mtie uharima ledha bila zina la ukaya fanye nai shado ukaya kajashinda haukaya garujua ukaya mitume wanuonri kao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawahifadhi na ukawarende nai haizoende hata hafajahi nazofanya hata kazi jawaswili mbava hanu iwaswili daraja ya ukahende makati hende hata mpara hanjia ondani hahe habaye milango hajirengeza hamwambia ukaya vansi jandali ya hasibabu ndawe ijerifanye le dhambi lor jerifanye zendongo hizo na zendongo za husiana le dhambi la zina shado ukaya Nabiyullah Yusuf hamba maadha Allah yani Mwenyezi Mungu nanrehule na bihamadizo sijoda honi hunu sijamna ijana ye mwenyile daholinu hani hulu hajahanrengeza nangaliandro na kaukusudi mbaba mwenyile daho hajahanregenro hanlele hanangalia ndumiliazo nsipia hanibalia kimwana ikezi libwa zangu na endo kati mrenge mrumshe ndugu hamadizo ndongombi aba mjo asu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya ni dunge toa ya haho ni asu Mwenyezi Mungu yaniomba mrudini rende ola mrikao yanlela na hii Mwenyezi Mungu nanrehule na dhambi hamadalimu na singari juwao uka Al-Aziz wa itimri Islamu shawo imrikao haka dimingoni mwe wandu wakauruma harimai hukma ya Firauna harimai makatiyano. Almuhimu ihadisi namna yaonesa baada ya henda yafanyaze makrizi la za tsunajihi Yusufu yakahanza yatawe sha wala Al-Azizi haparisa Yusufu wa mlango juhu wa ya rohao vaheola yaona ketuhuma ya isaimu si haola mwanamshe hakahanza ya jihifadhi hamba ukaya zindeziliwa za mruhamando hii mwana ramrenga rajavanu dokangutsa hoya puwesheo ye mwenyile daho olihola mrumuume ya mparisa bala abongwe hazinu Al-Azizi hakahanza ya rambu weza jirihindi baada zendongoza henda hata Yusuf yaonesa zenye shahidi yaonesa uthibitifu ukazendongo hizo kajazifanya na zendongo hizo kajazikusudia wala kajanza ya nje harimizo shemru mshahidi akawenda hula hununo henda no hata kajanaji shi harimizo yenda hata ya jaya shawiri yenda hata yaonesa wala ondoka mtole ushahidi yambiloka yangalie hodingoni uharimwen kandu ya hae ikaina mbu hao dingoni ya we dalilu ndo ukakwe liyo la Imraatul Aziz haka humtaha hata we ya kahanza tawe hamnambule nkandu sheka hundo nkandu ina mbu hao usoni ya bongejo ukahama lewe inu haka hanza ya zingare ola Imraatul Aziz vahe haka ujidafi hanambue nkandu hao usoni alafu imakati ya jaya hunde nkandu ina mbu hao dingoni ola Al-Aziz diarongo wale kalima ambao innahu min kaidikunna zimingoneze makriza hanyu kaja mvumbu wakadeze makriza hao ya vumbu wala mrumsha hae shado ukaya hafanya amma ya hoa na washe yonsi pia shawu ya kahumkusudia de mrumsha hae ulihodeze makrizila yardia jua zila ya kahanza yafanya ba innahu min kaidikunna zindeze makriza hanyu inna kaidakunna adhim baze makriza hanyu zonziro hauzonku kabisa haizo kalima yinu kardo tsaharangalie yinu iroha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakawonesa ize mruola ya hamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kajakaya hansi asli ya ukaya ze makri za mwana mshezonku na sigarju urambua he siyaki ya he hufasire makalimanu horma zijao ikarndo tsaharangalie upande wa husiana ze makri za hoandu waume Gabwandu warenge aya ya ukawa khuliqa al-insanu dha'ifa inu aya ilo harimwa le kifu harma surat an-nisa armale kifu la 28
ikahamba ukaya wa khuliqal insanu dhaifa, yani kaone salabumbwa laki binadamu kama nadamu haumbwa dhaifu. Shangapo wandu ikao wakaufasiri wakamba bana yaka ukusudiwa mrumume ka lebumbwa la hahe le dhaifu. Ne aya heli yakaonesa yuridullahu an yukhaffifa ankum, Mwenyezi Mungu wanzu ya mkhafifisheni yatimriheni midzo miziro wa khuliqal insanu dhaifa. Nelebumbwa laki binadamu lobumbwa dhaifu, garjoka mwanadamu yo dhaifu rahane ziumbe Mwenyezi Mungu yaziumba. Yene dhaifu rahana mbe, yo dhaifu rahana mbuzi, yo dhaifu rahana zila zinyama ikao ngarizirumi yao zonsi pia shado uka mwanadamu hanikwe akili nyama zinu zirendo uka mwanadamu deuzirumi yo badala kazi mrumia ye udo dhaifu hasibabu do utukufu Mwenyezi Mungu yanika wala mwanadamu yabo ngarjo hunda ukeshaka ukusudwa banu uoti mwanamme sheshaka ukusudiwa harimwe aya inu aninda ula ujimlifu wa kibinadamu ramuume ramshe. Ama ye aya ikao yosha kilisa wanru da inu yamba ukaa inna kaida shaitani kana dhaifa, na inu de aya ya mengomfukare na radaru harima surat An-Nisa. De aya ya mengomfukare na radaru harima surat An-Nisa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndo yakaonesa yambeuka inna kaida shaitani, hakika zemakri nezembinga za shetani kana dhaifa, zo dhaifu zo kazinavu. Bahewa anruja warenge ukaya ze kaidi za mwana mshe za isufu lokazonku baheza shetani ze shetani zo dhaifu. Yapo mwana mshe na mvura hana shetani na rejei hamade namna raonesa umando raonesa ukaye yakaurongowa harimwe aya kaonesa ze kaidi za mwanamshe rikaonesa ukaya ila yakaurongowa ndo lambwa Al-Aziz. Amma harimwe aya yinu ikaonesa ikarilandise aya ranzido umando Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amba alladhina amanu wandu ikawa amini yuqatiluna fi sabilillahi wawana harimwe nzia ya Mungu. Walladhina kafaru nuandrika wa makafiri wa kufuru Mwenyezi Mungu yuqatiluna fi sabili at-taghuti wana henzia ya shetani faqatilu awliya ash-shaytani. Na ngarjo at-taghuti da inushabudi waitso Mwenyezi Mungu ani maana wala ondrikao wa kufuru wana hanzia ya shetani da nindro itso Mwenyezi Mungu abangwe faqatilu na muane awliya ash-shaytani na wanru watawaliwa ni shetani na muane nao inna kaida ash-shaytani bazembinga za shetani na zemakri za hahe kana dhaifa zo dhaifu halisi. Abarujo ndoke aya hiyo ikaonesa haubenufu ikaonesa kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamba mru ya amine Mwenyezi Mungu reka muislamu mwanamume reka isilamu mwanamshe yajue ukaya ikaha amini Mwenyezi Mungu hakweli nguwanu harimwenzi ya Mwenyezi Mungu ya harima fanya zile jitihadi zahe na zembio zahe henzi ya Mwenyezi Mungu na jue ukaze mbinga za shetani zijoka dhaifu hosoni mahe kazi na ushindazi wanenaye yabungaru jo hundra ukaya ikare ndo tsaharangali baina ya utsanganya baina heze ayazinu ayavira na inu ngarjo hundra ukaya ramba ukamade hili razone sa wenji wa huwa nadamu uhamba ukaya ze makri za mwanamshe zonku zo ashadu rahana ze makri za mwana za shetani nane za mwanamume haizo hosi ushinda rirohe uharima umushkila uo ngarjo uonesa ukaya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakaurongowa he namna yambe zilaikao Al-Azizi yakahonesa usoni mwe mrumshaha hebeisho havumbue sifa ya hawana wa shepia yamba innahu min kaidikunna inna kaidakunna azim. Izo mingoni mweze makri za hanyu ni wanawashe na baaze makri za hanyu zonku. Garjohu nda Qur'ani nyetukufu yojwa hamba nrongo hesu ghayino hamande sar johun raka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala harongo harma surati Naziat hulime wa Firauna yakamba ana rabbukumul a'la mide Mungu yenda juu yadi hamba ukam harma sura wasaya
surati al-Qasas harima lekifla mengomera runa 8 amba ma alimtu lakum min ilahin ghairi njao na ukanganyi na Mungu ekatsindami ngeyapo karjo jari renge aya hiyo rambe ukaya yabo abasa yinu ya Mwenyezi Mungu haonesa harime aya hiyo ka Firauna hamba ide Mungu rambe hapo Firauna ide Mungu haurambe namna la kena mkinishiha haukaa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakauonese hikaya namne mrola yakaujeleza yode namna za jiria wa al-Azizi yakaujeleza harima imaoniano hautsahari rejei ndo tena garjo hunda ukaya imakati Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yakauonesa zila makri za hoa nraume hauzonesa nekarndo tsahari rejei nro garjo hunde sura oi haeleza zenrongo halisi haonesa uka mtume Yusuf alayhi salam haonrana na makri mbili ngabo hizo yahonrana nizo osonimo wananya na wanaume ngabo hizo yahonrana nizo osonimo imraatul aziz ikarangalia umando wa sura Yusuf Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yakauonesa idh qala Yusuf li abihi ya abati idh wakati kao qala Yusuf ani maana wajobuwa harma surati Yusuf harma lekif lane hujalekif la tano wajoparise aya yinu idh qala Yusuf li abihi imakati Yusuf yakahambia mbaba hahe nabiyullah Yaqub haumze Israeli miongoni mwa majina ya hahe ya abati yebo mbaba inni raaitu 11 kaukaba kaonesa ukahawono nyora kumeno mweja wa shamsa nelejua wal qamara no mwezi raaituhum li sajidi hawono zinsujidi ani zikahumtosa na hakaujua mbaba hahe wanabii miongoni mwa anbiya harambuwa ukaimwana hahe ngena ndongo nkuu ijoka humhura ngujo hajua uka yabo wananya ngujo kauka mhuho sonimo wananya ngujo kaenda hata wamtose ukangujo kauka na daraja raha nao haizo isababisha mbaba hakahamba amwambia hausia wala mwanae qala hamba la taqsusu ru'yaka ala ikhwatika itabiri wayona youtambio wananyiho fayakidu laka kaida ushahidi ngobano ili wasijohufanyia makri wasijohufanyilia taratibu ya uhutabisha ya uhumvi wabungarjo hundra uka ngabo zila kaidi zikao zifanyiwa no wananya Yusuf ngabo ze kaidi zafanyiwa ni imraatul aziz na ngalie yezo la yafanya hafanya ngewanu wafanya wanu ze kaidi kaundo izo wafanya wamba uka uqtulu Yusufa na munarifanya na pulasha hito na ritomungwa holiho hesawa juwa uka hawambi ya ila tabiri ila ikaundo ya iona alafu bahe wala wananya wakawona uka yabo nguduka uje yake na utuku furaha nao wao wakahumfanyila umakri uliwa mkazi mbaba hano rai ya handani ya hawamba narimpesha hito kaidi ya vili wamba uka aritimu wa alquhu fi ghayabati aljubisha naridera mtowe mjirimlate mahala kana urambulio ndio enda hata wakaenda umvuri za uharima ya ghayabati umvuri za uharima shaisima iliwa mkazi mbaba hano yode kaidi ya vili kaidi ya raru wamfanyilia washarauhu bi thamanin bakhs wamhuzu habain ntiti wamhuzu darahima ma'duda yani wana dirham wawaza da wakamhuza nabiyullah Yusuf yekaidi yani waifanya wajau abahum isha an yabkun wajili ya mbabaha wa masihu warazidu ndio hoja uhadazi waubalia yabungarjo hundoka uho zila kaidi za hoanraume iho pahitwa iho ulatamru wamrehule iho humhuza habenchashi iho ubalandrabu wajiwambie wala dhamana mbaba hao ukaya ngwalilawa domba ukarikada sina Yusuf rimransi ubahanu yakaya halwani dhiibu ikaidia dungabanu tena wananya waifanya wajau ala qamisihi bidamin kadhibin wabalia damu ya nrabu waitia uharimen kandu wargan kandu waijeta damu wabala wajamonesa kendo ushahidi wa ukahaliwa ni dhiibu
shaduka ngabo za wataliana haukaya warenge damu wati haruma nguo enguo kejana mbuha vahe nabiyullahi Yaqub hajua awambia ukaya hakika hayedhibu yonye adilifu yaitole mru shekeja nambwa zenguo hizo ndeze kaidi zafanyiwa na wanaume. Amma zikaidi zikauzifanyulane mwanamshi mraatul aziz yanu mahaba yakautsahaola mru beisho hanziye ikauzoti haki hunu hanza yafanya haina taratibu zonsi pia ya mdangu usiamtaharima le dhambi lila izo ndizo yakaufanya hardi hende hata haja hamtapirizo izo deze kaidi kao yazifanya nuhu mtopirizo ya mfunge hula ya tabishi wa hula hata zonsi pia shanduka zila pia izo deze kaidi zafanyiwa ekare ndo tsahari linzanye baina ze kaidi izo za hoa nruwa ume ne za hoa nruwashe enga zilinganao hoka zusulingana upwa hitwa na ulatsa mraisimani na umhuzaha beinti na ujawambie mbaba hao nrabu na hizo zonsi pia na zinikao hafanya taratibu yokaya mdangu semtaharma yafanye dhambi daenae na dele dhambi la zina yarudi yafanya taratibu hata bola tsukiri ya joka badala ukayambie ola azizi ukanaribso mpasha hitwa na hizo deza lazimu yambe ukabala kweli ola Yusufu hakautsaha ike hafanye zila ndongo hasojama na pulwa shahitwa shahamba ukaa mri afanya rogo hamanda zinu itso lazima tulwa pirizo emana hindi yavumba pirizo doka yo joka hafifu rahana upwa hitwa hizo dazila makri ikauzifanyiwa ni imraatul aziz haizo garjo hunra ukaya ikare ndo tsahara ngalie vanu shadu kam Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala karamba ngeye yabo zekaidi hauze makri zenziro zafanyiwa ne ukhwatu Yusuf ne zafanyiwa ni mraatul aziz zenzirondazi bila shaka ngarambu wao keza zafanywa nziro dazile zafanyiwa ni wanu wananya wa Yusuf ekardo tsaharangalie ye Yusuf habahonrana na makringa garjo hunra ukaya yaboze makri riziko za razivumbua zonraru zihonrana na mtume Yusuf shazo nsipia hawananizo hawana neze makri neze tabu ne mashaka ya kanza honeso no wananya ba Mwenyezi Mungu hende hata hamheza daraja nokaja kaushio wananya hazitsobi sha wende hata umfanyile yazila ya wafanyazo nsipia sha tujuru kaja farikiana no wananya wala kaja mana nao wala kaja wasili daraja ya uka leoni wationane sha wende daraja hata tujuru wa ende hata warajilana hawasamihi hawatashia msamaha usoni mwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yewa ija upande wa imraatul aziz hasana afanyeza hata ende hata mtapirizo hata biha hata shahende hata Mwenyezi Mungu yamtoa hula pirizo ya jamheza daraja hata ya jamni kaufaume ya mjailia yarende azizu Misra yarende hano ufaume yarende hano na zila zontipia sha hende hato mwiso baada ya sayaja ya msamihi ya samihina wala wanawashe wakafanya zila makri za hao zontipia sharju hende hata hasamihi vaya hawasamihi amba kabati hata mbatabu kabati hata mba mushkila ya bonga chuhunda Yusufu haghilibu zila kaidi za shetani tena zikaidi za shetani okashetani hakautsaha Yusuf ya maneno wananya kajamana nao hakaanza mti harumale dhambi la zina kajalifanya abo hawana neze kaidi za shetani tena yabo ze taratibu hizo zonsi pia ho utukufu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yaunike mtume oi hashindi hawana neze kaidi za shetani hawana neze kaidi za imraatul aziz neze kaidi za wananya wamfanyilia zonsi pia haizo garjo honesa ukaya haukaza yabo bakaritutsa harike wale haku ba unumuhima mzima shangarjodore nga hakali ya hanzima ri hadithi ndogo ikao owinji wa wanadamu wohelewa ushindi woja waelewa nayo harmaze rongo na bala ye aya ikahonesa upande unrajina ukahonesa hii hadithi sha leo karna hamba ukawaze makri za mwanamshe kana makri yena makri shaze makri za hahe kazi jahe ya ujumwa zila makri za mrumume ikao zohe ya daraja za urahitwa na huwa na ufanya hizo zonsi pia haizo haukaza banu ngarjo onesa uka ze makri za shetani zo dhaifu
hosonima ya kudra ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nosonima wala waruma wazahindu ikao Mwenyezi Mungu hawaniika taufiki. Hauka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haonesa ukaya yeye gujowania wala waruma wahahe ikao wo waruma wema. Miongoni mwa waruma wema Nabiyullah Yusuf alayhi salam. Haukaya shetani hakaujonesa hosoni mwa Mwenyezi Mungu ambala ughwiyannahum ajma'in, amjo wapoteza warumaho wansi pia illa ibadaka, bado warumaho minhumul mukhlasina, ikao wenye ikhlasi wao. Maana shetani haitarifu hakubali ukawao kana ushinda ya wanenao wala kana ushinda ya wabadilishe. Abugarjo hunrauka yabo yeyes shetani hasalimu amri hosonima wala waruma wenza ikhlasi njema hosonima Mwenyezi Mungu. Hawono hosonima Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala shetani ya dhaifu haukaha kaulava harme ayinu yoma doni aya hamba fabi'izzatika hofa umewaha hobo Mwenyezi Mungu la ughwiyannahum yabo haitarifu zila nguvu za Mwenyezi Mungu na ula ushinzi wa Mwenyezi Mungu hata kaulava huo hamba fabi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Ngamjo wapoteza onti shadoka hakauona ukanga bondra sojoshinda hamba illa ibadaka minhumul mukhlasin. Haizo garjo hundoka kisa ya Yusuf wa ajiri Mwenyezi Mungu hamba kaonesa ukaya kadhalika linasrif anhu su'a wal fahsha. Mwenyezi Mungu kaonesa ukaya hakika anirikahum rahule uharimanrongombi na uchafu innahu min ibadina almukhlasin. Haukaye miongoni mwa wala waruma warahatifu na wao shetani hamba kana uparoshinda ya wane nao. Ama zekaidi za mwahan raume yuhupwa hitwa yuhufre timbanai yuhwa banrabo usisadzaha. Ama zekaidi za wana washe yauma izonyanzo besho zitsohenda hele nzia ya ladhimu na utaha watie wandu harma zihotso na ukawa wazingamanye. Haizo garjo hunra ukaze ndongo hizo karendo zilinzanya sawa garjo hunra iyo dezika ukusudiwa uharmaze ayazinu. Insha Allah beisho ngabo winji hata bingoni mwe ahlul ilmi wakaunganjia uharima zinu ikawa wanadamu wa ujuma uzamba weonesa haizo haina mwanadamu jojo ubimisi akili ya hayo uharimaze aya hizo zonraru zionesa uzekaidi zinu nenga mjo zisoma aya handani de aya ilo harima surati Yusuf yakahamba falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaydikun inna kaydakunna azim. Rambade aya ya 28 harima surati Yusuf harima zila zaoneso kadeza huwa nraume yamba ukaya wa khuliqal insanu dha'ifa ilo harima surati Nisa harima lekifu la 28 na yonesa zikaidi za shetani zamba inna kaida shaitani kana dha'ifa. Harima aya ya mingomfukari na ndadaru harima surati Nisa. Haizo ngarjoka zavanu na uomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yariwafikishe nezijoka na khairi na ngarjo wonesa baadhi za nukati ikao zo wanadamu wozifasiri bahanu ikao sido bahanu hazo. Haizo ngarjoka zavanu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.